मैं आपको बोल रहा हूं, यहाँ पे मीडिया वाले मौजूद है, सुन लीजिए कान खोल के। जो बोलता है ना दिल्ली से पैसा भेजा है, बंगाल से लास्ट 7 साल में 5,25,000 करोड़ रुपया दिल्ली उठा के लेके गया है। मोदी बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सच में किसी को नहीं छोड़ा, सारा चोर 2 नंबरी डकैत सब आज बीजेपी में आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी को जिस भाषा में समझ में आए उसी भाषा में जवाब दो, उसी भाषा में जवाब दो। भाई जो चला गया उसका जाने से आप खुश है कि नहीं? जरा हाथ उठा के बताना, जरा हाथ उठा के बताना। आने वाला दिनों में चुनाव में इस मिट्टी का लड़का खड़ा होगा और दीदी का हाथ मजबूत करेगा, जो आपके लिए काम करेगा। मैं आपको वादा करके जाता हूं, जो मिट्टी से बन के नेता बना है वही नागराकाटा से तृणमूल का उम्मीदवार होगा। और विकास किसको बोलता है हम आने वाले दिनों में दिखा देंगे। जो चला गया अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? मेरी माताओं को मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? হয়েছে, ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে। চোর বেরিয়ে গেছে, ভালো, বাঁচা গেছে। এবার কি হবে? লড়াইয়ের ময়দানে তো নেমে পড়েছি। যারা ভাবছে দেখুন, আমায় কিছু বলতে হচ্ছে না। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা। আমি বিজেপিকে বলবো একবার খালি নাগরাকাটা এসে মানুষের গর্জন শুনে যাও। পাগলা খাবি কি, ঝাঁঝেই মরে যাবি। আমি যখন মিটিং করব বললাম, জেলা নেতৃত্ব কিষানদা, চন্দন ভৌমিক, মিতালি দি, সৈকত, খগেশ্বর রায় আমায় কি বললো জানেন? বললো নাগরাকাটায় মিটিং করবেন না, অন্য জায়গায় করুন। আমি বললাম 10টা লোক হলেও করবো, নাগরাকাটার মাটিতেই করব। আমার যায় আসে না, আমাকে চমকে ধমকে লাভ নেই। মানুষের ভালোবাসা যদি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে থাকে, কে গেল আর কে এলো, कौन आया और कौन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2014 में बोला था अच्छे दिन आएंगे, अभी क्या बोल रहा है? बोल रहा है सुनार बांग्ला बनाएंगे। रेल और बीएसएनएल और एयर इंडिया को कर दिया सेल, महंगी हो गई तेल, और सत्ते में आते ही विकास का नारा फेल। रेल और बीएसएनएल और एयर इंडिया को कर दिया सेल, महंगी कर दिया तेल, और सत्ते पे आते ही विकास का नारा फेल। गरीबों से तो रोटी छीनकर खुद पहना 10 लाख की सूट, और विकास का नाम पे सारा देश में मचाया लूट। गरीबों से तो रोटी छीन के खुद पहना 10 लाख की सूट, और विकास के नाम पे सारा देश में मचाया लूट। ऐसा चाय वाला है जो चाय वाले के वजह से खाली सबके चाय के प्याले हैं, आम आदमी के बंद हर ताले हैं। चलो रेडियो पे ही सही, अब तो बता दो भाई अच्छे दिन कब आने वाले हैं। तो पहले ये तो बताओ अच्छे दिन कब आएंगे, 15 लाख रुपए कब आएंगे? सालाना आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यहां पे मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को मोदी जी ने रोजगार दिया है भाई 7 साल में? जरा हाथ उठा के बताओ भाई, किसी को रोजगार मिला? किसी को रोजगार मिला? मोदी जी ने रोजगार दिया, किसी के बैंक के खाते में 15 लाख आए? 15 लाख आए, बोला था 15 लाख देंगे, बोला था देंगे, दिया नहीं दिया। दीदी ने बोला था कन्याश्री देंगे, दिया कि नहीं दिया? दीदी ने बोला रूपश्री देंगे, देगा कि नहीं दिया? चाय बागानों के श्रमिक के लिए काम किया कि नहीं किया? चा सुंदरी प्रकल्प चालू किया कि नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, हाथ ऊपर करके बोलो, दीदी ने जो वादा किया, वादा निभाया या नहीं निभाया? तो जो निभाया उसको मौका मिलना चाहिए, या जो फेंकता है उसको मौका मिलना चाहिए? हाथ उठा करके बोलो। जो लोगों के बीच में रह के काम करते हैं उसको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
बोल रहे डबल इंजन सरकार बनाओ, बोल रहे बंगाल और दिल्ली में एक ही सरकार होना चाहिए। मतलब आप मानते हो आपका सरकार नहीं था इसलिए आप लोगों के लिए काम नहीं किया, मानते हैं ना? यही कह रहे हैं ना भाई कि दिल्ली और बंगाल में एक ही सरकार होना चाहिए। मतलब ये तो साफ है कि 10 साल से आपका सरकार नहीं था, बोल के आपने काम नहीं किया। 10 साल आपका ईगो लोगों का इंटरेस्ट से ज्यादा है, बड़ा है। आपको शर्म आनी चाहिए। पहले तो आपको लोगों को बीच में जाके माफी मांगना चाहिए। मैं गृह मंत्री अमित शाह को बोलूंगा पहले माफी मांगो, मैं बोलूंगा मोदी जी को आके माफी मांगो कि आपका ईगो इतना बड़ा है कि जब तक भाजपा का सरकार बंगाल में नहीं आएगा बंगाल के लिए हम कोई पैसे नहीं भेजेंगे। ऐसा इनका सोचना है। भाई आपका पैसा नहीं चाहिए। बंगाल में जब तक दीदी है, दीदी का पैसा से बंगाल का हर एक कोना में विकास पहुंचेगा, चाहे घर हो, रास्ता हो, शौचालय हो, हर जगह जाएगा। आपकी पैसा नहीं चाहिए। और पैसा से बंगाल आप खरीद नहीं सकते। 4 दिन पहले अमित शाह आया, बोलता है हमें वोट देके जिताइए, हर किसान को 18,000 दूंगा, सबको 18,000 दूंगा। मैं नागड़ा काटा के आज मां भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, आपका स्वाभिमान का कीमत 18,000 है क्या? आपका सम्मान जो आपने पूरा जिंदगी मेहनत करके जो सम्मान कमाया, क्या वो 18,000 में बीजेपी खरीद सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, আপনি যে সম্মান কামিয়েছেন, আপনি সকাল থেকে রাত অবধি পরিশ্রম করে যে সম্মান সমাজে অর্জন করেছেন, তার মূল্য কি 18,000? ভারতীয় জনতা পার্টি বলছে 18,000 টাকা দিয়ে আমি সেটা কিনবো। জবাব দেবেন কি দেবেন না? आपका स्वाभिमान जो खरीदना चाहता है उसको जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको जो खरीदने के लिए मोल लगाता है, जो पैसे से तोलता है, उसको आने वाला दिन में जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और देखिए एकमात्र मुख्यमंत्री, आज सारा बीजेपी का नेता मैदान पे उतर गया। दिल्ली में किसान के आंदोलन चल रहे, वहां कोई नहीं जाता, सब आके यहां बैठ गया। क्यों? दीदी को हराना है। भाई 7 जन्म में नहीं कर पाओगे, जितना कोशिश करना है कर लो, जितना कोशिश करना है कर लो। मैं तो ये चुनौती देने आया हूं कि 2016 में हम लोग 211 सीट में जीते थे, इस बार तो 250 में जीतने वाला है, 250 में। खाली आप जलपाईगुड़ी से 7 में 7 जिता के भेजो, जलपाईगुड़ी से 7 में 7 जिता के भेजो, आने वाले दिन में 250 होगा, ये बात याद रखना। और विकास का जिम्मेदारी मेरा है, विकास का जिम्मेदारी यहां पे जो काम करता है उसका है। आप बोलो लॉकडाउन से लेके अम्फान से लेके कोरोना के टाइम में आपने बीजेपी को वोट दिया 2019 में, किसी को देखने को मिला ये 1 साल में? आपके एमपी आया आपके बीच? आपने जिता के भेजा, आपने ये सोच के भेजा कि लोगों के लिए काम करेंगे, हमारे पास रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे, हमारे अच्छे बुरा के लिए सोचेंगे। लेकिन सोचा उनका सर तक दिखने को नहीं मिला। कहीं दूर दूर तक ये कोरोना का 1 साल में बीजेपी का एमपी नजर आया, जलपाईगुड़ी का एमपी नजर आया, अलीपुरद्वार का एमपी नजर आया, कुछ बिहार का एमपी नजर आया। आया कौन? दीदी आया। चाहे कितना बार आना पड़े, दीदी आया। कौन आया? यहां के जो एमएलए है आप छोड़ दीजिए उसको, दीदी ने जिताया ये सोच के कि समाज के लिए काम करेगा, समाज का हाथ और बलिष्ठ करेगा और मेरा एसटी माँ भाई बहनों को आने वाले दिनों में विकास का राह पे लेके चलेगा। पर वो आपका स्वाभिमान को, आपका प्यार को बेच दिया भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। इस बार ऐसी जवाब देना, इस बार ऐसी जवाब देना कि आने वाला 5 साल तक इलेक्शन के बाद घर से निकलने के पहले 100 बार सोचेगा कि इंसान के साथ, जज्बा के साथ जो खेलता है ना। देखो बीजेपी के पास पैसा है, हमारे पास जज्बा है, जुनून है। बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास एजेंसी है, हमारे पास जनगण है। जनतंत्र में गणदेवता ही लास्ट बात करता है। जब जनता तय कर लेंगे ना तो दूध का दूध, पानी का पानी होने में टाइम नहीं लगता है। और आप ये तय कर लिया ने आज कि आने वाला टाइम में जोड़ा फूल, 2 फूल है, एक फूल से पैसा लेना और दूसरे फूल का बटन दबाना। समझ में आ गया? पैसा से तोल रहे, पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको पैसा दे रहे हैं, 18,000 दे रहा है, 20 है, ये आपका पैसा है भाई। ये बंगाल से 7 साल में, मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पे मीडिया वाले मौजूद है, सुन लीजिए कान खोल के, जो बोलता है ना दिल्ली से पैसा भेजा है, बंगाल से लास्ट 7 साल में 5,25,000 करोड़ रुपया दिल्ली उठा के लेके गया है। कितना? 5,25,000 करोड़ दिल्ली लेके गया। ये बंगाल का पैसा है। इस पैसे से एमएलए खरीदा जा रहा है, एमपी खरीदा जा रहा है। इस पैसे से बड़ा बड़ा गाड़ियां, मकान, पार्टी ऑफिस, 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है, जहां पे बीजेपी के ऑफिसेस बन रहे हैं। ये किसका पैसा है? ये जलपाईगुड़ी का पैसा है, ये अलीपुरद्वार का पैसा है, ये कुचबिहार का पैसा है, ये सिलीगुड़ी का पैसा है, ये उत्तर बंगो का पैसा है, ये हावड़ा का पैसा है, हुगली का पैसा है, कलकत्ता का पैसा है, दुर्गापुर का पैसा है। आपका पैसा आपको भेजता है, बोलता है मोदी जी ने भेजा। भाई मोदी जी ने कहां से भेजा? पैसा तो तुम यहां से लेके जाते हो। आपका 2,000 रुपए कोई लेके अगर बोलता है तुमको 100 रुपया दिया, मैंने दिया, आप मानोगे? आप मानोगे? जरा हाथ ऊपर करके बोलो, मानोगे? आपका रुपया ले रहा है और वहीं से 100 रुपया आपको दे रहा है, फिर बोल रहे हैं मोदी जी ने भेजा है। भाई मोदी जी ने भेजा है तो बोलो ना भाई, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के खिलाफ केस करो ना, कोर्ट में जाओ, कह रहा सिंडिकेट पैसा खा लिया। अरे सारे चोर डकैत 2 नंबरी सब तो आपके साथ है, सब तो बीजेपी में घुस गया। मोदी बोला था ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सच में किसी को नहीं छोड़ा। सारा चोर 2 नंबरी डकैत सब आज बीजेपी में आ गया, सब बीजेपी में आ गया। और और अभी क्यों कह रहा है, और अभी क्यों कह रहा है कि बंगाल में और दिल्ली में एक सरकार चाहिए? কেন বলছে বাংলায় আর দিল্লিতে এক সরকার চাই? কেন জানেন? চুরি করতে সুবিধা হবে, কোনো চোর ধরা পড়বে না। এই হচ্ছে এদের মূল মন্ত্র। একদিকে বলছে দুয়ারে সরকার কোনো কাজের নয়, মমতা ব্যানার্জি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিয়েছে, বলছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ভাঁওতা। আর দিলীপ ঘোষের বাড়ির লোক গিয়ে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড করিয়ে বলছে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। এই তো বিজেপির অবস্থা। বলছে না আয়ুষ্মান ভারত। আমি সবার সামনে বলে যাচ্ছি সাক্ষী রেখে, শুনে রাখুন, মিথ্যে কথা আর বলার কি, এদের একটা লিমিট থাকা উচিত। আপনার বাড়িতে যদি কারোর একটা মোটরসাইকেল থাকে, আপনি আয়ুষ্মান ভারত পাবেন না। আপনার বাড়িতে কারোর যদি হাতে একটা স্মার্টফোন থাকে, আপনি আয়ুষ্মান ভারত পাবেন না। আপনার বাড়িতে কারোর যদি পাকা ছাদ থাকে, আপনি আয়ুষ্মান ভারত পাবেন না। আর আয়ুষ্মান ভারত বাংলায় 10 কোটি লোকের মধ্যে 1,12,00,000 লোককে কেন্দ্র দিচ্ছিল। আর মমতা ব্যানার্জি স্বাস্থ্যসাথী উত্তর থেকে দক্ষিণ, একদম কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, 8 থেকে 80, সামনে পিছনে ডায়ে বাঁয়ে যাকে দেখছেন সবাইকে স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় এনে দিয়েছে। আপনি কোনটা চান, আয়ুষ্মান ভারত না স্বাস্থ্যসাথী? আমি জিজ্ঞেস করছি আপনাদের, স্বাস্থ্যসাথী না আয়ুষ্মান ভারত? আপনার হাতে যদি স্মার্টফোন থাকে আপনি আয়ুষ্মান ভারত পাবেন না, ক্রাইটেরিয়া তৈরি করেছে। বাড়িতে ফ্রিজ থাকলে আয়ুষ্মান ভারত পাবেন না। আর মমতা ব্যানার্জি কি বলছে, যে আপনি ছোট থেকে ছোট, বড় থেকে বড়, গরিব ধনী মধ্যবিত্ত মাঝারি যা থাকবেন, আমার সরকার আপনাকে 5 লক্ষ টাকা স্বাস্থ্যসাথী দেবে। এ অভূতপূর্ব। আপনি দেখান না কোন রাজ্য করতে পেরেছে এখনো পর্যন্ত, কেউ করতে পারেনি। আর বাংলায় বহিরাগতদের এনে বলছে না আত্মনির্ভর ভারত, বলছে তো আত্মনির্ভর ভারত। আর চাও কি বাংলা আত্মনির্ভর না থাকুক, বাংলার বোতামটা দিল্লির হাতে থাকুক। একদিকে বলছে আত্মনির্ভর ভারত, আর একদিকে চাইছে কি, যে বাংলার বোতামটা রিমোট কন্ট্রোল দিল্লির হাতে থাকুক। মানে রিমোটে মোদি আর অমিত শাহ টিপবে, আর বাংলায় ওই পুতুল নাচের মতো বাংলাকে নাচাবে। আপনারা সেটা করতে দেবেন? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই। সেই জন্যই আগামী দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে হবে, শক্তিশালী করতে হবে, এবং বাংলার মেয়েকেই বাংলাকে জেতাতে হবে। বাংলার মেয়ের কাছেই থাক, আর বহিরাগতরা নিপাত যাক, এই হোক মূল মন্ত্র। আর দিল্লির বা উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাটের বা উত্তর ভারতের বিজেপির বহিরাগতদের গুটকার পিকে বাংলার বিশুদ্ধ লোহায় জং ধরবে না। বাংলা ওই বিশুদ্ধ লোহার মতো, তাকে যত পোড়াবে যত তাঁতাবে সেই মাটি তত শক্তিশালী হবে। আর ঘাস ফুল কোনোদিন কেটে শেষ করা যায় না, ঘাস যত কাটবে ঘাস তত বাড়বে। পদ্ম ফুল কেটে শেষ করা যায়, ঘাস কেটে শেষ করা যায় না। তাই আগামী দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার
তৃতীয়বারের জন্য বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। আপনাদের শপথ নিতে হবে যে আপনারা উন্নয়নে থাকবেন না আপনারা অনাচারে থাকবেন, আপনারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে থাকবেন না সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে যারা উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগায় তাদের সাথে থাকবেন। এই সিদ্ধান্ত আপনার। আপনি উন্নয়নে থাকবেন না আপনি অনাচারে থাকবেন, এই সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে। এবং এই নাগড়াকাটার মা ভাই বোনেদের আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি, আগামী দিন আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে, প্রতীক চিহ্নে যেই দাঁড়াক, আপনার প্রার্থী, নাগড়াকাটার প্রার্থী, বাংলার প্রার্থী, তাকে জেতান। 5 বছরে নাগড়াকাটার উন্নয়নের দায়িত্ব আমি আমার কাঁধে তুলে নিচ্ছি। এই দায়িত্ব আমার। নিজেকে চাওয়ালা বলে প্রধানমন্ত্রী দাবি করে, বলুন তো কটা চা শ্রমিকের পাশে দাঁড়িয়েছে? কেউ বলতে পারবে? 2 বছরে প্রধানমন্ত্রীকে 2019 সালে নির্বাচন হয়েছে, কবার দেখেছেন? আবার দেখবেন নির্বাচন ঘোষণা হবে, উত্তরবঙ্গে ভোট হবে, তখন আবার আসা শুরু করবে। এই 2 বছরে কবার দেখেছেন? অমিত শাহকে কবার দেখেছেন? রাজনাথ সিংকে কবার দেখেছেন? তৃণমূলের নেতাদের কবার দেখেছেন? যাকে পাশে পাবেন তাকে ভরসা করে ভোট দেবেন, না যে আপনার থেকে 4000 কিলোমিটার দূরে থাকবে তাকে ভরসা করে ভোট দেবেন, সিদ্ধান্ত আপনার। বহিরাগতদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করতে হবে। যারা বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি জানে না, বিবেকানন্দকে বলছে বিবেকানন্দ ঠাকুর, বলছে সহজ পাঠ লিখেছে বিদ্যাসাগর, এদেরকে ভোট দেবেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কোথায় জানে না। পঞ্চানন বর্মা, আপনি দেখুন অমিত শাহ কুচবিহারে সভা করেছে, বলছে পঞ্চানন বর্মন, বলছে পঞ্চানন বর্মন, নাম জানে না কিন্তু রাজবংশীদের ভোট চাই। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মাকে বলছে পঞ্চানন বর্মন। মতুয়াদের ওখানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলছে হরিচাঁদ ঠাকুরকে বলছে হরিশ্চন্দ্র ঠাকুর। তারা বাংলায় ভোট চাইছে, তারা বাংলায় নাকি সোনার বাংলা তৈরি করবে। এদের ফাঁদে পা দেবেন? এদের ফাঁদে পা দেবেন? জোরে আওয়াজ তুলতে হবে, এদের ফাঁদে পা দেবেন? আপনারা মাথা উঁচু করে লড়াই করুন। মাথায় রাখবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটাই মন্ত্র। আমার হিন্দি মা ভাই বোনেরা অনেক আছে, আমি হিন্দিতে খালি 1 লাইন বলে দিয়ে যাব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটাই মন্ত্র, सर झुका के जीने से बेहतर सर उठा के लड़ाई करो, सर उठा के लड़ाई करो। सर झुकेगा नहीं, ये सर अगर झुकेगा तो मंदिर में झुकेगा, दुर्गा मां के सामने झुकेगा, बजरंग बली के सामने झुकेगा, चर्च में झुकेगा, लेकिन दरिंदों के सामने ये सर नहीं झुकेगा। ये सर काट दोगे तो भी नहीं झुकेगा। आपको जो करना है कर लीजिए। बोला है ना तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेगा, उखाड़ के। भाई क्या होर्डिंग पोस्टर है जो उखाड़ के फेंकोगे? ममता बनर्जी लोगों का दिल में रहता है भाई। आप दिल से कैसे उखाड़ के फेंकोगे? आप दिल से कैसे उखाड़ के फेंकोगे? अरे पानी में डूब गया है, डुबा देंगे क्या? पानी में तो डूब गया है। पद्म फूल तो पानी में डूब गया है। अब क्या चाहता है ये लोग? अब इनको लगता है कि भाई पैसा दूंगा, इनको लगता है कि सब एमएलए है, एमपी है, पैसा देके खरीद लूंगा तो वोट आ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको अनुरोध करके जा रहा हूं, बीजेपी पैसा देने आए, इनकार मत करना, पैसा आपका है, पैसा ले लेना और जाके ईवीएम में जोड़ा फूल वाला बटन दबा देना, तभी तो होगा बदला। आपको धोखा दिया है 7 साल, अब आप धोखा दो। आपको धोखा दिया है 2014 से 21 तक, अब आप धोखा दो। धोखा के बदले में धोखा मिलेगा, तभी ये लोग को समझ में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को जिस भाषा में समझ में आए उसी भाषा में जवाब दो, उसी भाषा में जवाब दो। जब पैसा देने आएगा, पैसा ले लेना, चाहे 5000 दे, 10,000 दे, 20,000 दे, भाव बढ़ा दो थोड़ा, बोलो दादा 50,000 दे दो, हम कर देगा, बोल के ले लो और तृणमूल में जाके वोट दे दो, तभी तो मजा आएगा।
भाई आपको क्या बोला, आपको बोला 15 लाख देंगे, आपने वोट दिया, मिला क्या? नहीं मिला ना, तो आप पैसा ले लो, लेके बोला आपको वोट देंगे और जाके दूसरा बटन दबा देना, समझ में आ जाएगा। দেখুন বাংলার মানুষ বলছে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না, আর এই বাংলার মানুষকে বিজেপি কিনতে চাইছে 18,000 টাকা দিয়ে। আমি বলছি যে আপনারা টাকা নিন, টাকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি বলবে যে আমাদের ভোট দিন, বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে দেবেন। বলছে আমরা কারোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। এই হচ্ছে বাংলার মানুষ, এই হচ্ছে নাগরাকাটার মানুষ। এই মানুষগুলোকে এরা ভাবছে টাকা দিয়ে কেনা যায়, এই মানুষগুলোকে এরা ভাবছে এদের আবেগ, এদের অহংকার, এদের ভালোবাসা, এদের সম্মান 18,000 টাকা দিয়ে মোদি কিনবে, অমিত শাহ কিনবে। 18,000 কি 1800 কোটি টাকা দিলেও বাংলার একটা মানুষ বিক্রি হবে না, একটা মানুষ বিক্রি হবে না, একটা মানুষ বিক্রি হবে না। সেই জন্য আমাদের লড়াই, আগামী দিন বাংলার লড়াই, আগামী দিন বাংলার লড়াই, আগামী দিন বাংলার লড়াই, আগামী দিন বাংলার লড়াই জলপাইগুড়ির কোনায় কোনায়, নাগরাকাটার শিরায় শিরায়, বহিরাগতদের দাও বিদায়, সাগর থেকে পাহাড় জনগণের রায়, সাগর থেকে পাহাড় জনগণের রায়, সাগর থেকে পাহাড় জনগণের রায়, সাগর থেকে পাহাড় জনতার রায়, সাগর থেকে পাহাড় জনতার রায়, বহিরাগতদের দাও বিদায়, চলবে না আর অন্যায়, চলবে না আর দিল্লির অন্যায়, আরো জোরে আওয়াজ তুলুন, চলবে না আর দিল্লির অন্যায়। আগামী দিন বাংলার রায়, আগামী দিন জলপাইগুড়ির রায়, পড়ে নাও লেখা আছে আকাশের গায়ে, উঠছে আওয়াজ পাড়ায় পাড়ায়, এই উঠছে আওয়াজ পাড়ায় পাড়ায়, পড়ে নাও লেখা আছে আকাশের গায়ে, আওয়াজ উঠেছে পাড়ায় পাড়ায়, আমাদের সবার শিরায় শিরায়, বহিরাগতদের দাও বিদায়, আগামী দিন জনগণের রায়, বাংলা নিজের, 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 জলপাইগুড়ি নিজের, নাগরাকাটা নিজের, আলিপুরদুয়ার নিজের, কুচবিহার নিজের, এই হাওড়া নিজের, এই হুগলি নিজের, এই বাংলা নিজের, এই শ্রমিক কৃষক নিজের, এই ছাত্র যুব নিজের, এই বাংলা নিজের, এই কলকাতা নিজের, এই মেদিনীপুর নিজের, এই বর্ধমান নিজের, এই নদিয়া নিজের, এই মালদা নিজের, এই মুর্শিদাবাদ নিজের, এই নাগরাকাটা নিজের, এই মাটি নিজের। আগামী দিন, আগামী দিন এই বাংলা নিজের, বাংলা নিজের, বাংলা নিজের। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ মানুষের রায়, আগামী দিন মানুষের রায়, তৃতীয়বার মানুষের রায়। নবান্নে আবার দেখতে চাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল যুবক কংগ্রেস জিন্দাবাদ। এই লড়ছে কারা, এই লড়বে কারা, এই আগামী দিনে এই পথ দেখাবে, এই রক্ত দেবে, এই প্রতিরোধে, এই প্রতিশোধে, এই আন্দোলনে, এই সংগ্রামেতে, এই কন্যাশ্রী, এই যুবশ্রী, এই চা বাগানেও, এই নাগরাকাটা, এই ফালাকাটা, এই জলপাইগুড়ি, এই ধূপগুড়িতে, এই ময়নাগুড়ি, এই আলিপুরদুয়ার,
এই কুচবিহারে, এই মাথা ভাঙা, নাটাবাড়ি, দিনহাটাতে, সাগরেতে, পাহাড়েতে, জঙ্গলমহল, সাগর থেকে পাহাড়, সাগর থেকে পাহাড়। আরেকবার জোরে আওয়াজ তুলে বলুন, বাংলা নিজের। যত জোরে আওয়াজ আছে দিল্লি কেঁপে যাওয়া উচিত। যত জোরে আওয়াজ আছে দুহাত তুলে বলুন, বাংলা নিজের, বাংলা নিজের, বাংলা নিজের, বাংলা নিজের, বাংলা নিজের। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা।